Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, inna hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa kammil wa azzim wa karrim wa barik ala khairi khalqillah al-qaim bi hukukillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumi liqa'illah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, hadratal kiram, para kiai, para tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, para sepuh, langkong-langkong deka selerana semulya Kiai Haji Mukhlis Hilmi, Al-Ustadz Samsul, Al-Ustadz Arif Hidayat, Ustadzah Kholisatun Ni'mah, dan segenap para asatidah. Saya tak sempat badan kaula sebut asmai pontong setong tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim tuli badan kaula. Para rabu, para ajunan, segenap wali santreh, wali murid IGS, Islamic Garden School, sedek satejana badan kaula sangat amul jaki. Pertama-tama ngireng kaula sareng ajunan sedaja dalam pepanggian malam are semangkin. Sejenak kita mabenya asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas seteja karunia nikmat seampun Allah atau rakida ke kita sehingga kita bisa bermuajahah, bisa long-bolong, bisa temu, bisa kumpul dalam setong kenangan seinsyaallah penuh kalaban barokah dalam rangka engki kadinto napa nikah dis maulidiyah dan lepas bisa siswa-siswi kelas 9. Ngereng kita tuaki teretan malar manter acara sebebede dalam kesempatan malam hari semakin manter Raja Barokana. Potra-potri ajunan sebede kadinto seambon keluar otabeki bede kadinto ilmuna tak usahnya banyak maskiana sekoni sepenting manter jadi ilmu semanfaat barokah. Amin ya rabbal. Para rabu, para ajunan sebeten gaula sangat amul jaki, tak usah kebeteriuh dan gula tak kira abit-abit. Karena gula oning kadin to mumbul, mon bit mabit tak wetina buru. Nilan petimbang bian buru gula buru agada mana. Dan gula tak kira col ngocol hadis, tak sami sareng kiai selain. Tak kira col ngocol hadis, tak kira col ngocol ayat. Sambil gula ngucul hadis sembian tak kira paham dia. Anapa? Karena gula tak paham dia. Jadi sembian muncul dia semakin tebak kaki buduh. Anapa? Pada budun mah.
Dadi mbiyen hudu, kula hudu ke ngasaran mbiyen ya. Baca ha ngono nih. Dan kula nyuwun sepora Kang Ki. Yo nyuwun sepora Ibu Di, nyuwun sepora. Bentan kula nika mun jak ndreng kanto bek sangkit iki maklum kula nika daerah Benda Besa bek masuk situ Wondo, Benda Besa kula. Dadi mun jak ndreng mumpul kula sangkit, mun jak ndreng jongkok embian saya sangkit. Dadi daripada sangkit tau sale jalian pon yo. Pada glok-lakan ya pon. Saya penting cek pon saya gelek dan gula tak kira abit 5 menit bae pon. Saya penting napa saya sambil kinda ke ajunan manter tetia tambahan ilmu saya manfaat barokah. Amin ya robbal. Ya robbal. Para rabu para ajunan sebutan kaula sangat amul jaki. Seorang gula apa tak bahasa Madura begi. Maduraan. Paham iki? Ah, mun beda saya tak paham, atanya ke saya paham. Bon. Semakin kita bolong, semakin kita kompol sareng pengurus IGS, bolong, kompol keangkui alaksana aki lepas pisah, atau bolong, kompol keangkui dis maulidiyah. Napa maksud bentuk cuan sobung lain teretan? Kita semakin bolong, kompol sareng pengurus IGS Kak Dinto karena terona pengurus, karena terona Haji Hilmi Kak Dinto, terona ajunan semakin agompol, tero endi foto semapan, tero endi foto se sukses, tero endi foto se bagus, itunya kong langkong pagi ajunan epon Allah subhanahu milana teretan selametin. Milana Kak Dinto mungkin pentingnya mabeda acara selamatan mulai masuk sampai keluar selamat teh. Napa maksud bentuk cuan male selamat engkin apa punten? Engkin apa punten? Sambil kita paham tuana orang banyak nih kaman tinon milana ngireng kita nyunaki ke pengiran malar manter baro karena ajunan saya antu adeki potra potre kaula sareng ajunan napa seteti cita-cita nah manter teka sareng Allah amin ya robbal. Cuman permasalahanna Kang yo permasalahanna beh mau wae men yo Budi tretan yo ini ngaki permasalahanna doa nikah penting yuk Kang, doa nikah penting. Cuman permasalahannya doa nikah ternyata tak cukup. Doa nikah kudu seimbang kelaban usahana. Anapa? Karena usaha kalaban doa aga dia sopluk ben kodungan. Oning sopluk yuk. Oning napa benten? Coba mbiang tengku sopluk beda sopluk sobung kodungan maskian nambian nama sare benteng tak kira masak anapa sobung kodungan beda kodung sobung sopluk ke lucu ini kan jenai beda natanan artinya napa sopluk ben kodung kotu beda sopluk ben kodung kotu seim milan taning teretan laknya lagi tua nih kata ning yuk oke padahal anak tim Kak Dinto pun ngabimbi dua enakeka tapi mak pakun belenger misalnya padahal Kak Dinto selamatan nangun jenggiai mak pakun teleng taning anapa doa penting usaha aja sampai dina napa boleh teron di anak saya soleh ponapa boleh teron di anak saya mapan, saya bagus, tak semudah membalikkan telapak tangan. Non, yo, dabuna Sayyidina Ali, jadi orang semapan nikah tak semudah membalikkan telapak tangan. Penuh kalaban rintangan-rintangan. Dabuna Sayyidina Ali, laula khamsa khisalin. Lakanan nasu kulluhum solihin mun saandina benih karena faktor lemak bergara yaktena kaula sareng ajunan nikah tretan teti orang semapan sedaja
sehadir nikah solehah, bapak nikah soleh, potrana ajunan soleh, potrena soleha, kor tak ngelakoni lema berkah. Oh nikah bahaya Kang, nikah alebian bi penyakit kanker, nikah menular. Mon sesetong ejapo nomor 2 gening, nomor 2 gening, nomor telok nuro, nomor telok nuro, nomor 4 makmum, nomor 4 gening, nomor 5 tahu saunjeng datang TV. Milan kita nyuon pon apa lemak perkara saya menggagalkan masyarakat Kak Dinto mumbul lagi, masyarakat mumbul gagal jadi orang-orang sesoleh, gagal jadi orang-orang semapan. Insya Allah Kak Dinto sebedi bahas manter tetia ilmu semanfaat barokah, amin ya robbal. Pon pertama perkara sebisa menggagalkan masyarakat mumbul, menggagalkan kaula sareng ajunan teti orang semapan. Pertama ni kaca epon al-qanaatu bil jahli, narema kalaban kabuduan. Selai temu hudu pada pengajian apa entah ketibi. Selai temu gendeng tak oning maca, tak oning nulis, tak oning ngaji, soro nuro dinia tak ndek. Selai temu abaan awam, soro entar kelangker ora gelem. Sehingga mun bedah ning mumbul orang-orang akadia Kak Dinto gagal jadi orang-orang sesoleh. Jelas napa punten? Jelas napa punten? Darma terus sakinah napa punten? Terus sakinah napa punten? Ya gelap biar mamata gula sambil ngucap kiain keni mau nih baca gula di kopeng sambil ibu di wadah senyam bibi gula jadi mangke nih tebu bibir gula ben yo pacet pada nikah Kang mon kikeni mon kumik pada nikah banyak saya tak berjajah mak ambian kula sampun mator sareng kiai sareng ustadnya teretan mator kula nikah teretan compok sareng anak santri biasa agaul compok nikah langkung semangken kurang lebih saya bungu agaul pinak anak santri biasa nyemprot kula compok ngubumbi ambi kula banyak 15 si ambi muda semangken tos saya oleh keng rajin badan buton prematur kula biasa ngarek-ngarek TV nyemprot TV lah biasa nah bila ampun ngarek kan nikah bila ampun mare cur nguncur kula ngi badan yuyu ini apa badan renga jual sereh on cur nguncur kok rokokan sambil kopi ya duma pas bedah orang numpak sepeda motor tuli boro keran jongonjeng ke jompok duntan benireng mumbul moning mumbul tahu saja ngonceng cokop nilfon tak pateng harga internet pon dan kade nikah bodoh tuli boro numpak sepeda motor sampai keadaan dalam tak turun napa ya dan gula jagerak sepeda pas ngucak ke gula cong kiain beda gua apes gula kan jawa beda remar ya beda ke beda tore masuk lebat budi sekali gula yang mandi audu mereka nikah ketemu nih gula teti tamu ibadah ke dia gula ibadah kantong karena tamu itu apa entah gula nengeneng oleh setengah jam musuh tamu yuk pas ngucak ke gula cong kemah cong kiain cong mata ngulbu gua kiai mun pun tak buat badan gula kan kamu ngulbu kula tanya ke tamu ini Pak ambi antara ke sera Pak ke Nawawi bah kula Nawawi ajunan kiai gua cawi kula angki kula Nawawi saya ngulbu anak apa ambian akikitan apa tak laten kia kula selai tingtu tinggi kang ngulbu tuh keng mau nempian saya ngucap ngulbu ke gula yuk mon tak temi gula Allahumma sholli ala Muhammad terus sakinan apa punten
Terus napa punten? Maereken parkiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebet 5 menit pon. Cukup iki? Cukup? Mantir dadi ilmu saya manfaat barokah. Tretan sesami mulja singkat saos. Karena gula lestari Kak Dinto kinget si anan ningi gebang tretan. Eteng kuning Google Map ternyata 49 menit sampai ke lokasi. Para jam tretan. Pon, ni sekon ni. Saya penting mantir dadi ilmu saya manfaat barokah. Bada saya tangannya ke gula ra. Saya maksud ilmu budu bunga dalam kabuduan. Saya menyebabkan orang mumbul Kak Dinto gagal dadi orang soleh ni kakatipun apa rah? Saya kocak budu ni kakatipun apa? Napa saya tak bisa nulis kerua saya budu? Napa saya tak bisa maca kerua saya budu? Beni kan? Orang budu ni beni tak bisa nulis. Mon tulisan nama pan? Mon maca nafase. Tapi saya maksud budu dalam agama ipun Allah Subhanahu. Menen tanya ki matematika Kang. Setong kali sampai 100 iki medem metok. Menen tanya ki bahasa Inggris ngasuwes-suwes. Mon tanya ki saya betal wudu. Tak tahu. Jompo yu jompo Bondowoso moninge Jember Lambena jahahaha ini ongko-ongko ternyata milana saya nggak mungkin nikah maksudnya anak pagi sekolahan IGS nikah padahal lepas bisa mata kerbeda pengajian nah anak pagi IGS Kak Dinto padahal cuman selamatan mak takar merabu kiai ajunan acara nyunat merabu kiai nyelamati potra merabu kiai napa maksud bentot cuan sopaja kaula sarang ajunan teti orang se ontong teti orang se bunga teti orang se mapan ning itunya kong langkong pagi ajunan epon Allah subhanahu lebih-lebih saat semangken Kang milan dan gula ca asokorah ket cimuhlis nih katretan mau boda acara pada nikah mau bodo napa nyaman sekolahan pada nikah beliau backgroundnya tulis Rafia Safi'iyah situ bondo Masya Allah luar biasa semangken nih kebodohan pon rosak yuk kebodohan semangken nih kapon tak etemu olor oncur Kang gula saben tretan pernah yonceng salah setong orang abang ki kalaban kepolisian pernah tak bentaan di polisi Kak Dinto nah ning epauna ni kapon keluar melatih setong mon jae pon nak reng kota bila pon keluar melatih setong guru nyaman tampang kata kompol mon kapolsek kan kiburu teloan mon nikah setong kok saya napa nyaman nah saya keluar melatih ngucak polisi katen gula nih kayak Gus, sekarang ini Gus, Bondowoso rusak sudah. Saboran, pula bahasa Bondowoso tak kira apa tak mumbul. Masalah mumbul pun pikir TV yuk. Semangken kok Bondowoso rusak kampun. Semangken pejabat-pejabat sebedaning kota nih ka ampun banyak sakit ate, banyak kecewa, sakitnya tuh. Di sana anapa semangkin mak banyak tak kana kota kecewa pejabat banyak sesake ate karena semangkin banyak anak-anak endi anak sabuk ning sekolahan umum endi anak sabuk sekolahan favorit endi anak sabuk ning sekolahan seberbasis internasional malah tretan di anak sabot ekstrakurikuler penorok bahasa Inggris takung nangkung penorok ke Jember norok IF ini IF men aramun beda mun tengah motor beda tolesan IF kurang nyaman English first kerua tahun 2013 anak male mapan bahasa Inggris male penter bahasa
Inggris ben bulan apaan majar KIF belu ngatos ebu. Cuman bahasa Inggris belu ngatos ebu. Tore, ya tuh abi IGS. Ya, mun sekolahan kanto kan berakun 1.500. 1.000 motor kesoon setengah minta tolong. Bocah hahaha haung nungkun. Kina apa punten? Ai mak ngakome. Nika ngucak teretan. Aduh Gus, anak saya Gus. Sapo ning kadinto bilo ampon keluar napa kecompo. Samangken mun perakun di anak, mun perakun di biaya 2 juta. Kebai pendidikan anak tompes 2 juta. Semangken mun kuncoman di 3 juta. Kebai pendidikan anak tompes 3 juta. Napa sih terjadi? Saamponna potra-potrena lulus tulis sekolahan favorit. Saamponna potra-potrena lulus tulis sekolahan selarang. Peleman napa kecompo banyak seorang nguat. Kina apa punten? Peleman apa kecompo banyak saya tak tahu tengka ka orang tua alaben belei acang ngak. Malah bodoh nih Kak Gus. Anak nampil ngepan. Gara-gara anak entah emlek kini ya apa neta meleh padahal lepan kadin to ampun pegawai eta meleng benana. Ngocak ring ngumpul ya geuning kakan Pak Bunggen ge. Anda tampeleng anak mata gula na tampeleng mun tak ince bagianan gula sih yo ambian ince bagian anak umur sanapa engki ki umur 30 40 kelar ngince bagi anak mun pun umur belum bolo ngince bagian anak iya mang ngince bagian anak jangan ngangkat tongking ngeter ini arwah ngeter benia goyang jangan so ima uyu pon gula ngucak teretan ngucak gula ngucak gula aku mendan iya dan semangken nih kenapa mak banyak nak kurang ajar semangken nih kenapa mak banyak nak tandi tengka kau orang tua tahuning kamban alaban anapa karena semangken nih kabeni krisis ekonomi. Mon krisis ekonomi kula tak percaya. Anapa? Jek semangkin ring mumpul asalen kapi. Jek bila bodo parlo asalen. Kodung napa saya tandi to reh? Ya semangkin saya panjang, beda. Segi 4, beda. Sonuan, beda. Pet takar badan gope surayu. Napa cukup? Tak cukup. Tambahin apa? Tambahin brus. Sabe dede korang sabe leer korang sabe pipi dibudin sabe cangkem padan apa padan jeren kencaan badan apa sobung saya kemaan teretan ngucak gula samangken nih gak benih krisis ekonomi tore buktena mun jangan semangken krisis ekonomi tapi semangken mah ada karena saya putih kapina coba kula tanya semangken beda mumpul semangken orang saya tak kelar melai beres beda ya mun beda kebeda ka Pak Kadis sabi gula jak semangken tandi beres oleh raskin kok dengar dong saya soki noro antri iya beda apa sobung ai mak lengkap men tore tanya boleh beda semangken masyarakat kadinto sepak ngakan nasi jagung bodoh arwah ngakan nasi jagung benih bolan tandi beres tapi bolannya cabok kencing manis teretan semangken nika benih krisis ekonomi semangken nika benih krisis intelektual tapi semangken krisis agama survei membuktikan coba mentawar aja abian teng kuning sekolahan lain benih IGS mun IGS gula paham basisnya basis agama bener SMP tapi nilai agamanya luar biasa SMK tapi agamanya tak etina aki coba
coba ambian tengku ning sekolah umum lain nah. Coba tanya ki. Ambian diponakan sabun ning sekolahan lain ben IGS. Iya ciri agama dalam seminggu senapa kali. Sekalian nih gak 2 jam. 2 jam nih gak dalam pendidikan rata-rata 90 menit. Artinya apa? Mun 90 menit dalam seminggu kali lagi setahun berarti kompoi kaula sareng ajunan, anak kaula sareng ajunan, ponakan kaula sareng ajunan. Iya ceri ning sekolahan luar agama dalam setahun cuman telo malam. Milan heran deki mon di anak lulus pas ngutembian ja mengak. Serius nih kan. Andi anak lulus kurang ngajar jangan nggak anak apa krisis beri kopi ulai malah kemian ya ternyata ambuh sakuni aki Milan kita nyuun kebangiran malar manter IGS nikah tretan malar manter jan gabudi manter jan jaja sareng Allah amin. Ajunan ngakungi potra kak dinto malar mantre pada dia potra selebur menggali agama Allah amin ya robbal. Tretan singkat eston banyak saya sambiakin singkat. Orang bila ampun butuh dalam agama nikah debun Sayyidina Ali. Orang bila ampun goblok dalam agama muncul penyakit nomor 2. Kenapa penyakit nomor 2? Engki kak dinto penyakit al-hirsu ala dunya tujan katunya. Milan coba ambian tengku mumbul tengku daerah Jember tengku katemur sempolan tengku bodoh orek cok tujon na katunya beseki putu agamana mak bengan biar ngucap orang bila ampun cinta ketunya pasti butuh agama. Nikah benih jangan gula nikah debun Sayyidina Ali perjanjian apa punten tretan anapa mak bengal ngucap badan nikah sebab orang mun ngerti agama orang mun ngerti kebangiran tak kira cinta ketunya anapa paham anapa sadar hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta gatunya merupakan poncana kerosakan. Milan coba ambian tengku kadang beda tetangga setetanggaan taknya apa soker beseki butuh bila perperci masalah dunya engkin apa punten bodoh teretang seteretanan soker tanya apa perci masalah dunya. Siapunten ke benih masalah tunya ke cuman masalah tabun gak dinto bah napan tunya gini kan non saya ngaki kula ngucap cinta benih seneng sebab seneng ben cinta nih kabita mun seneng nih baca diin kau serang ngajunan contoh ada nambian pak bapak lebur nambai sabe lebur ngubung bi yuyung ki badan kenika jangan saya gelek lebur len somalen andi jilbab koning nambai saya biru ndi saya biru nambai saya mirah anapa salah tak salah anapa bur leburna muslimat pancennya begodung selake nambai sape salah tak salah anapa pancen bur leburna muslimin nambai sape bedereng bini yuk raktin pas lebat ya dan gula pas gula seneng nyaman manusanya baca lebur kasih ratin siabunten ke atin mun kareng ratin tak seneng tak normal berarti baca hahaha ini menunggu apa sebab nyaman seneng nih ka fitro seneng anapa seneng beda pakere iya baca arwah ratin cuman permasalahan arwah binin kok arwah binin oreng nikah seneng iya becet arwah lebur cuman permasalahan halal apa haram nikah seneng lain mumpun cinta cebon akan udah semakin cinta bisa membutakan mata Milan heran bian yu orang mumpun kadung jatuh cinta mata kering jauh tatangga nih pak keredamu badan apa sobung saya keman ilana teretan
punten taning terus kita kok jen rosak. Milana orang mun pun cinta katunya gagal jadi orang-orang sesoleh. Non, orang bila ampun cinta katunya muncul penyakit se nomor telok kat singkat sos. Kenapa penyakit se nomor telok? Penyakit se nomor telok engki kadinto penyakit asuhu bil fadol beriket. Oning beriket yuk. Beriket nih kah cepleng ada lem. Oning cepleng ada lem. Urik na celeng. Enggimun kita paham sarah gelu men yuk. Beda saya tanya ke gula, ke napa kita naba khil ben beriket ongki bita. Mun bakhil ni katunyan tibi. Contoh misalnya kula main ka jombon bian yuk ducem tak tangan tambian mengeluar kopi ngucak sembian gina pajan gula ke cak kopi kobin gula gula semle LPG gula abri napa tak abri napa jan gula melolo pada madrasah minta sombengan kambian semen sasak ngucak sembian gina pajan gula ke nyombengan tak nyombengan apa jangan gula mun beda saya ngocak gula kini kanyaman bakhil apa tunya natibi tapi mun pun beriket joina bakhil yuk asaraan orang ini kamu pun ejabo penyakit beriket mata kertunyan tibi tunyan orang bere nikah teretan pengurus ngabeda acara perpisahan pada nikah temu bireng beriket ngucak saya beriket ya enjerah mak pengurus ya IGS tak kerana beda acara perpisahan seyonceng seriaan tak kerana beri jaminan beri cecen tak kerana lebih ring 100 jadi mun serak 100 mun berak pesen 500.000 kan korang penting buang 500.000 bagi kau orang mun pada TV terawit kan oleh berempai gua Masya Allah mak bisa embian saya tak nerema cek dengan saya nyumbang happy saja mak bisa kau leser ngajunan tak nerema tak kalana bodo orang nyumbang ke masjid nyumbang ke madrasah cek dengan saya nyumbang nikah perak ikhlas anapa kau leser ngajunan mak kadang tak nerema tak kalana bodo orang nyumbang ke orang lain jawabannya setong karena kadang kau leser ngajunan ampo ecapo penyakit beri terus lagi tibi tretan nikah meduraan nikah saya datang teron di anak soleh napa punten betawate kompak menterlok lah kebi coba saya datang teron di anak soleh napa punten teron di anak solehan napa punten saya ngajak beriket kunci keangkuin di anak soleh nih kayu syarat taset tongko tu dermawan teretan kula tak kira cerita yang lain tak cerita karena nih kan beda referensinya beda kayak apa nih kan dan kula nih kan teretan dan kula mon ngabes tas atas sobung bin kiai bin anu mun ngabes kireng tua mungkin nek kocak kiai engki karena ngakungi pesantren tapi tas kula sobung bin sobung bin beda bin saben wayu mak peraknya kula nika sobung bin mun binina kula tepak kabion ke soleh suger anu komboy ponakan ke hatib ke soleh suger ningi suger kan dadi menjak saya ngapau dan gula nih kak pau kocor bisa kan bisa kencanya banyak tak kok curut men gula nih kak tepak ke pau kocor keng setekan nah tepak ke mana lagi paju iya ke Bandung teretan anapa setekan nah tepak dan gula nih kak menjak saya ngalajengan teleng keng saya ngoncok penter ngaper ya beda saya ngucai budi engki ke
bener ngaper tapi kan pakun teleng bok acang-acang pontina bol mas kiana teleng sebenting ngaper bantai pembian teleng melolo gini pontina tak latih nih ke teleng-teleng gak mulai gila kula mator kareng sepo ba ajunan Kak Dinto mak bisa ngagungi lembaga raja katanya Kak Dinto mon ngabes okoran Bondowoso compok nih Kak termasuk salah satu pesantren terbesar langkung 1000 ternyata orang lebih 1000 kula tanya karena sepo mak bisa ajunan ngagungi pesantren raja katanya Kak Dinto santren alhamdulillah banyak saya barokah bodoh saya tembus ke Turki ning Turki yuk Turki ini Kak lo maceng dah beda sekoni pokoknya mas kena tak paham gongguan malah lekas mare ternyata bodoh saya tembus ke Turki beda langsung rekrut SMK jompok beda SMK juga SMK pertanian lulus bodoh saya langsung rekrut nih jompok masuk nih perusahaan besar nih Malaysia bodoh saya S1 nih ITS Institut Teknologi Surabaya bodoh saya masuk nih Unibrau Universitas Brawijaya bodoh aduh Unisma UIN pun setiap tahun saya lah tak usah majar ben bulan ini baca dan gula amator ke abah mak bisa ngagungi kanca santri katanya kadin sampai jompok nih teretan semakin tak kebuah nah anak santri makan mun biantar ke jompok mun ngabes anak santri pas tedung atas paving karo benih korban gempa bumi pon tak nemu kata hidungan kurai tapi teretan motor ketika di mah bisa bah abdina nggih alhamdulillah ngakungi potra abdina tak paringi posang alhamdulillah dan gula nih kayu mas kena bak coba pada nikah dan gula nih kak iutus dadi wakorwil wakil koordinator pemilihan pemenangan presiden se-Jawa Timur napak ke NTB Nusa Tenggara Barat ngesee entar ke Singapura mare napak ke Malaysia sering ke Batam napak man kamma ternyata padahal tas atas sasobung kiaena ngucak ring sepo iya dong baen rea joina orang kudu kula pentapadan nikah beni sombong ternyata ambian malah tak kini ate ya udah kadang gue saya ngucak duke masak ke abdin bisa ngagungi potra saya hebat jaringan abdin gak adin toreng gelungkatan mun pon Allah kesokan saya rasa langalang toreng nilang kita nyuon mantri pabecre boton najunan ternyata amin ya robbal mator ba mak bisa iya cong emban ba andre orang kudu mak taker asongko mak taker asurban asongko tak jadi mandaman emban ba andre angui odeng cong tak tahu asongko aja butuh tapi saya ingat mas kian namban ban butuh badan ria aduh mun ka orang lendena dari lendena emban ba enjong mun pada orang nginjem cadek oning cadek oning cadek nika gudeng kasa arek pangarean mun pada orang nginjem pangarean beni every encem bi re arek ni beki bi du landu ni beki anapa niat mata cemboto niat abri ka orang kaangkui mabulja anak niat lente ka madrasah male anak tak bosan alhamdulillah jong engkau bibe entai babosang sareng bengiran apa benih keng bolan beun muntuk sampai ke luar negeri ulah muntuk Yaman muntuk ning Hadramut Yaman benih keng bolan muntuk ning Hadramut iya mungkin oleh barokan Yaman benih keng bolan beun bisa maca kitab iya mungkin karena beun bisa maca kitab benih keng bolan beun muntuk iman diman iya mungkin karena beun muntuk iman diman tapi se paling utama mungkin dia karena tirakat tajaina beun lebur abri ka orek milana setia tae babosang sareng Allah iya beun mun tero tak bosang ngaboton jong senga mun beda oreng tolongi paling teh beda perjuangan tolongi madrasah butuh napa tolongi mun pon nolong kaula sareng ajunan tau sagebeter teretan sanak boto pemulja sareng Allah amin ya robbal uke atin tadi wese ke
kan mundi WC abri WC muntan di WC abri tenaga kan bukan di tenaga dinto nolongi pikiran tandi pikir ke nengeneng boy yuk dong kadung bodoh selang nyumbang tak nyumbang nolongi tak nolongi mikir tak norok mikir marwot nololo jadi bilang di anak nanti dia yang ngonyong kamu deki yuk na'udhu ya kadang teretan bagian muslimatah nih kasih sejak saran bila ampun karga walimaan kalau benintar long nolongi yuk antar ma panas napa boleh pas di gelang anyar ini pengkes cek mau cek tak kaprah dari rumah pada saya kening leduk lundung mau naranya di mayu di sale bener ja ebon solawatan no ya ning sidi ro bro salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah reng bini mangken muntah jege pasnas panasan sareng tatangke salah napa bener badan napa sopung banyak napa sekoni lengkap menu ambu wongi terus napa ambu reng bini mangken muntah jege pasnas panasan sareng tatangke tak mikir kasih nyare belence cetak kaputak tota oke salatullah salamullah Pak Goma ala rasulil salatullah salamum ala yasin habibillah ala yasin habibillah terus napa Joko napa boleh bila abede oh mana pak beda ki akhirnya Joko napa boleh bila abede tak cukup kaca bede ada mare bede ngalah HP langsung selfie Budi sambil manyonyong prit mare selfie sabe Facebook langsung tulis status lagi pengajian bersama Kiai Kenny ambu awoni napa boleh bila abede tak cukup kaca bede ada alis lanceng cokor pande mak lepas padeng pada nalande salatu salamum ala toha rasulil salatullah salamum ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tretan orang mun pun capok penyakit beriket lako aku deun tatangke lanyalaan ke tatangke lako usil dek kata tatangke tak liburan satatangkeun muncul penyakit nomor 4 kenapa penyakit nomor 4 penyakit nomor 4 engki kadinto penyakit arya fil akmal ka alem
alem gelu buru keluar montai alem sampai mati keren pon pikir TV tafsir TV bon sejelas mun beda orang tak ikhlas mun tak angkok gagal jadi orang-orang sesoleh orang bila ampun capok penyakit tak ikhlas mun tak angkok muncul penyakit nomor 5 kenapa penyakit nomor 5 ini penyakit paling akhir penyakit nomor 5 engki kadinto penyakit al-i'jab birro'yi kardiman oning kardiman nih gak karpa tibi man nyaman musawaro satatangkeun musawaro mon beni tuli pikira pastae terima duson mas musawaro sapengurusan musawaro mon beni pendapat tae kala keluar ras mon jaepon guru dan gula abadan gula mator beremajan ada komak selain kerato ada umat selain kok selain oto kagapi milan yumun beda orang badan gini kayak kan toca ajak arempek dari macaran otem sangat apa saya arempek ke orang badan gini kayu iya ajak arempek tak remare tak ya ajak arempek ngete amelolo milan ngireng mun beda saya badan nikah gagal jadi orang-orang sesoleh kita nyuun ke pengiran malar manter lemak penyakit nikah manter tak ebatorona deka kaula sareng ajunan amin malar manter potra-potre kaula sareng ajunan sebede kadinto ilmun manter tete ilmu saya manfaat barokah sendi otang manter leka sabona saya mau otang manter lopa kan nyaman yuk sambil ibu di bodoh saya medek sambil ketepan ternyata arwah ketepan menin apa mikirin mindringan tamare maju ngiring dua ki mon beda sendi penyakit menteri yang ke sareng Allah mon beda sendi penyakit ateh oh ini penyakit ateh men penyakit atehnya penyakit nyung penyakit becian beci nah ini nyaman penyakit ateh dua ki pola mi beda saya cabut penyakit ateh badan nikah menteri patah buka dan sareng Allah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin teretan sesami mulia sablun kak dinto yahiri dan gula nyona sombengan duka lagi sombengan fatihah duka lagi kebai serah kebai dan gula kebai pun apa dan gula mulai gila cuman abentak kita ngamal lagi milan mun sandin berde sing ngucap ya kiai sok suci misalnya biasa jowo-jowo ternyata jowo-jowo aduh kiai wamat wah misalnya wat megawat mun berde sing ngucap badan kenikah nilainya 100 anapa karena dan gula pancen sering wat megawat padahal biar oning ulun kayak dorong ate gede beniking polan uria beniria ongguan ongku bilan munja sing abodo lombai mumbul tegedan ate juara pertama Nawawi Maksum anapa paling gede yuk dari gede naten gula ini kamu di tatangke kelar mulai sepeda motor kayak gigi terus gula benimbian gula mare mulai sepeda motor akan teh mobil langsung mengi gula yuk ambu oksigen kan nih kah mare akan teh mobil umroh mati gula yuk gula tak pada bimbian mau nembian kan cesoce kakapi nih kah mirip malaikat milan pun tak usah tuaki pun apa tuakin malaikat terus gula tuaki mau bian tak usah kan mau cesoce kakapi tuaki malar manter dan gula nih kasih gede manter bisa ngamalaki napas saya kabenta mulai awal sampai akhir amin saya sampai aki kajunan mana bi bode mason kate
mantir dadi ilmu saya manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Teretan sesami mulja mungkin sakadin toh napa saya bisa beten kaula aturaki eston banyak saya sambiagina. Kula kita bahas tentang napa saya maksud rezeki barokah. Kula kita bahas dok remah saya maksud apa nih kalau foto ongko-ongkunyan derga bangiran katipun apa. Kula kita banyak saya sambiagina. Milana karena dan kula ki pindah teretan pambu sampai semakin. Jadi kula kemarin langsung pindah. Ini aja pompong baju. Pompong baju. Gimon pun tak baju ngir sengiran mengko ke TV. Jangan apa tak ke TV teretan kan tak pati beres kena nyaman. Kengon rantang semang kena jongkok banyak gula. Olen konjengan yuk. Ngi bila pun sabunjang-unjangan rantang ngai jual wi gula. Boy jen jual lagi teretan. Milantina pompong baju dan gula lagi ngalia sekoni ni sekoni pisaos sepenting kayak pun saya gila malar mantir napa saya sambiaki mantir jadi ilmu saya manfaat dan barokah. Mungkin sekali toh napa saya bisa beten kaula atau raki anu saos iya aduh nih plus doa ternyata mantir sampai doa we plus nganggo salon nih pak pon ngereng doa malar mantir pada tekacet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ij'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jazami. Allahumma ij'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jazami. Allahumma ij'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jazami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali toh napa saya bisa sambiaki kurang berlebih nanyon sepora sesubung betesah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.